are requested to be present on the ground. Medical support team. তুমি পিছের দিকে যাও। হ্যাঁ স্যার, जस्टिस हो जाएगा। तो बस मेरा एक ही वो रिक्वेस्ट रहेगा, I'll be having one small message to all my dear students. अगर आपको फ्यूचर में कुछ भी बनना है तो हमको दिल से काम करना है, और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा प्लीज be obedient to your parents and to your teachers so that you can achieve your goal in future. वैसे हम लोग सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, आज स्पोर्ट्स मीट है, सिर्फ ये यहाँ पे स्पोर्ट्स लवर्स नहीं है, सब प्लेटफॉर्म का आए हुए, जैसे जितने सारे स्टूडेंट्स में से कोई कोई ऐसा होगा कि फ्यूचर में डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईपीएस ऑफिसर बनेगा, आईएएस ऑफिसर बनेगा, और कोई पायलट भी बनेगा, टीचर बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, और कोई पॉलिटिशियन भी बनेगा, क्योंकि अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए पॉलिटिशियन बनने की जरूरत है। तो इसलिए हम यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हर प्लेटफॉर्म में हम लोग करियर बना सकते हैं। अगर किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, जस्ट फोकस ऑन दैट,
अगर किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, जस्ट फोकस ऑन दैट। अगर किसी को साइंस पसंद है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो उसमें फोकस करना है बस। अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, आपको बहुत सारी लैंग्वेज सीखना है, जैसे C++, जावा, .NET, MySQL, Oracle और बहुत सारे लैंग्वेजेस है। सीखने के बाद आपको इतना एक्सपर्ट होगा, क्योंकि बहुत बड़ा कंपनी आपको ढूंढ के लाना पड़ेगा। ये मेरा एक रिक्वेस्ट होगा, आपको फ्यूचर में जो भी बनना है, दिल खुल के पढ़ो, अपना पेरेंट्स की बात सुनो, आपका टीचर का गाइडेंस को फॉलो करो, बस यही मेरे रिक्वेस्ट है। और मेरा और एक हम्बल सजेशन टू ऑल माय लविंग पेरेंट्स, आप कभी भी अपना बच्चों को फोर्स मत करो कि आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा, आपको इंजीनियर बनना पड़ेगा। किसका फोर्स से कोई नहीं बन सकता। अगर फोर्स होने के बाद आप डॉक्टर बन जाएगा, वो कभी अच्छा डॉक्टर नहीं बनेगा। आपका बच्चों का ड्रीम, उसका जो इंटरेस्ट, उसको फॉलो करना जरूरी है। अगर कोई भी पेरेंट्स ऐसा भी है, बचपन में उनको डॉक्टर बनना था, उनको प्रोफेसर बनना था, उनको पुलिस ऑफिसर बनना था, बट अनफॉर्चुनेटली वो बन नहीं पाया, इसलिए अपने बच्चों को अप्लाई कर रहा है। मेरा ड्रीम फुलफिल करने के लिए मेरे बच्चों को अप्लाई करना है, वो गलत रहेगा। अपने बच्चों का इंटरेस्ट क्या है, उसको फॉलो करना है। अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, उनको फोकस करवाना है, वहाँ जस्ट प्रॉपर वे में उसको गाइडेंस करना है। आपका बच्चा को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, उसको म्यूजिक के बारे में उसको गाइड करना है। अगर आपके बच्चों को आर्मी ऑफिसर बनना है, उसको गाइड करना है, बस प्रॉपर वे में गाइड करना है, तो उसके बाद कोई स्टॉप कर नहीं पाएगा वो अपना ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। बस यही मेरा पेरेंट्स से वो रिक्वेस्ट रहेगा। वो ज्यादा वक्त नहीं लेगा, क्योंकि आज एक प्रोग्राम है सबका, यहाँ पे जो स्पोर्ट्स का टैलेंट उनको भी देखना है, म्यूजिक का टैलेंट को भी देखना है, और बहुत सारी एंटरटेन इवेंट्स हम लोग को यहाँ पे वो कर रहे, सेलिब्रेशन करना है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, आने वाला दिन में मेरा विश्वास है AMRS स्कूल से जितना सारे स्टूडेंट हैं, भविष्य में यहाँ से जितने सारे स्टूडेंट बैठा हुआ है, वह उसमें से बहुत सारे पॉलिटिशियन भी होगा, इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, साइंटिस्ट होगा, पायलट होगा, बिजनेसमैन होगा, बहुत सारी उम्मीद है आप लोगों से। तो ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक्स टू द authorities for having me in this beautiful occasion, and thank you so much Hambai Plumda। শশী কুমার, সেক্রেটারি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার দপ্তর। উপস্থিত ছিলেন এই মঞ্চে গণেশ দেববর্মা মহোদয়, তিনি বিশেষ কারণে বেরিয়েছেন। উপস্থিত ছিলেন শ্রী সোহেল দেববর্মা, তিনিও বেরিয়েছেন। মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন লক্ষণ দেববর্মা, বিএসসি চেয়ারম্যান সহ স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য স্কুল থেকে গোটা রাজ্য একলব্য মডেল স্কুলে যারা প্রধান শিক্ষিকা, শিক্ষক যারা এসেছেন, ছাত্রছাত্রী যারা এসেছে, ছেলেমেয়েরা যারা উপস্থিত হয়েছে, সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে খুব সংক্ষেপে কয়েকটা কথা বলে শেষ করব। আমরা সকলেই জানি এই রাজ্যে যে স্কুলগুলো পরিচালিত হচ্ছে, আমাদের ত্রিপুরা সরকার পরিচালিত যে সমস্ত স্কুল রয়েছে, এছাড়াও আমরা 125টা CBSE বোর্ডের বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের অধীনস্থ স্কুল পরিচালনা করছি ইতিমধ্যে, এবং পাশাপাশি PMC স্কুল, প্রধানমন্ত্রী স্কুল ফর রাইজিং ইন্ডিয়া 84টা স্কুল চলছে। ভারত সরকার শিক্ষানীতি নতুন লাগু করেছে। সেই নতুন শিক্ষানীতি আসার পর থেকে প্রত্যেকটা স্কুলের পঠন পাঠনের ধরন বদলেছে। এখন তাদেরকে স্কিল শিক্ষা বা তাদেরকে আমরা সেখানে অন্যান্য খেলাধুলা, আর্ট, কম্পিটিশন, সঙ্গীত, তাদেরকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণমূলক শিক্ষা, সেগুলোকে অ্যাড করা হয়েছে এবং সেগুলো করা হচ্ছে এখন। আমরা যদি দেখি 2022 সাল থেকে 2022-23, 23-24 এবং 24-25, 25-26 এই অর্থ বছরে আমাদের রাজ্য সরকারি যে সমস্ত স্কুল রয়েছে, প্রত্যেকটা স্কুলকে উন্নয়ন করার জন্য, বিভিন্ন পরিকাঠামোগত দিক থেকে উন্নয়নের জন্য প্রায় 750 কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং সেগুলো কাজ চলছে। বিভিন্ন ছাত্রাবাস, বিভিন্ন স্কুলের বিল্ডিং, সেগুলো চলছে। আরেকদিকে আমরা যে স্কুলের আজকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছে, আমরা এই একলব্য বিদ্যালয়ে আমাদের রাজ্যে ইতিমধ্যে অনেকগুলো স্কুল নতুন করে তৈরি হচ্ছে এবং আমরা যারা জনজাতি এলাকায় বসবাস করি, আমাদের জন্য একটা ভালো, একটা সুবর্ণ সুযোগ, আমাদের ছেলেমেয়েরা সেই সমস্ত জায়গায় পড়াশোনা করতে পারে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের ছেলেমেয়েরা যেন আর্থিক কারণে পড়াশোনায় কোনো ধরনের ব্যাঘাত না ঘটে
তার জন্য অনেকগুলো পদক্ষেপ ইতিমধ্যে নিয়েছেন। মাননীয় মন্ত্রী রয়েছেন বিকাশবাবু, উনি নিশ্চয়ই বলবেন যে আমাদের যারা ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার দপ্তরে, যেখানে আমাদের আগে 400 টাকা স্কলারশিপ, পোস্ট মেট্রিক বা প্রি মেট্রিক স্কলারশিপ ছিল, সেটাকে বাড়িয়ে 1000 টাকা করা হয়েছে। বা যারা ভালো রেজাল্ট করছে আমাদের ত্রিপুরা বোর্ডে বা সিবিএসসিতে, তাদের জন্য কিন্তু ইতিমধ্যে সরকার অনেকগুলো স্কিম নিয়েছে। মাধ্যমিক টপার যারা রয়েছেন 100 জন, তাদের জন্য সিএম সাত প্রকল্পে 100 জনকে 5000 টাকা করে 11-12 করার জন্য তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে। বা যারা 12 পাস করছে এরকম 100 জনকে কলেজ করার জন্য তাদেরকেও কিন্তু 5000 টাকা করে সরকার দিচ্ছে। বা দিব্যাঙ্গ ছেলে মেয়ে যারা রয়েছে, যথাক্রমে যারা মাধ্যমিক পাস করছে দিব্যাঙ্গ, এদের মধ্যে টপ 10 প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে, আমরা তাদেরকে 24,000 টাকা বছরে অনুদান দিচ্ছি এবং 54,000 টাকা যারা 12 থেকে যারা কলেজে অ্যাডমিশন দিচ্ছে তাদেরকে 54,000 টাকা প্রত্যেক বছর এরকম টপ 10 প্রত্যেক জায়গাতে আমরা দিচ্ছি। এবং বিভিন্ন ছাত্রছাত্রী আপনারা দেখছেন টপার যারা রয়েছে তাদের মধ্যে ল্যাপটপ বিতরণ বা তাদেরকে স্কুটি দেওয়া, এরকম অনেকগুলো পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে এবং সেগুলো করছে। যেহেতু আজকে আমাদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এই কথাগুলো না বললে না হয়, আমাদের এই যে ক্রীড়া পরিকাঠামো কিন্তু অনেকগুলো হয়েছে নতুন করে। আমরা সবাই জানি ইতিমধ্যে আমাদের রাজ্যে যে সিনথেটিক ফুটবল মাঠ আমরা অনেকগুলো তৈরি করেছি। ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার দপ্তর 3খানা মাঠ তৈরি করছে। দেওড়াছড়াতে একটা মাঠ হচ্ছে, কেল্লাতে একটা মাঠ হয়েছে, আর একটা মুঙ্গিয়াকামি মাঠ করবেন ওনারা, এই ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। আমরা আমাদের স্পোর্টস দপ্তর থেকে 9টা মাঠ আমরা কমপ্লিট করেছি, যেখানে জঙ্গল জেলা রয়েছে। এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সেই মাঠগুলো হয়েছে। মাঠগুলোতে ভালো আমরা পরিকাঠামো দেওয়ার কারণে আজকে আমাদের ছেলেমেয়েরা ভালো রেজাল্ট করছে। এছাড়াও সিনথেটিক মাঠ, হকি ট্র্যাক বা আমাদের টেনিস কোর্ট বা সুইমিং পুল, এই ধরনের আধুনিক পরিকাঠামো, ওপেন জিম আমরা গোটা রাজ্যে তৈরি করছি। আমবাসা ক্যাকমাচড়াতে একটা হল সহ সেখানে মাঠ, এবং তেলিয়ামুড়া ইনডোর হল, ধর্মনগর ইনডোর হল, কৈলাসহর ইনডোর হল, আমবাসাতে ইনডোর হল, এরকম অসংখ্য অগণিত স্পোর্টস পরিকাঠামো আমরা গড়ে তুলছি। এবং স্পোর্টসে যারা আছেন ভালো রেজাল্ট করছেন, যারা স্কুল স্তরের ছেলেমেয়েরা, আন্ডার 17 যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা বা আন্ডার 19 যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা জাতীয় স্তরে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করছে এবং সেখানে বিভিন্ন মেডেল জিতছে, তাদেরকেও কিন্তু আমরা আর্থিকভাবে সাপোর্ট করছি। আমরা তাদেরকে যারা গোল্ড মেডেল জিতছেন তাদেরকে 1 লক্ষ টাকা, যারা সিলভার জিতছেন তাদেরকে 50,000 টাকা, যারা ব্রোঞ্জ জিতছেন তাদেরকে 25,000 টাকা, ও আমরা তাদেরকে আর্থিক সাহায্য করছি। বিশেষ কোনো কারণে যারা আরো ভালো কিছু করতে চায়, বাইরে যেতে চায় বা বিভিন্ন ভালো কোচিং নিতে চায়, তাদেরকেও কিন্তু আমরা আর্থিক সাহায্য করছি। কয়েকদিন আগে আপনারা শুনেছেন যে সুপর্ণা দেবরাত যে জুনিয়র জিমন্যাস্টিকে গোল্ড মেডেল পেয়েছে, তাকে আমরা 5 লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছি, সেই জন্য ভালো আরো কোচিং নিতে পারে। আমাদের রাজ্যে খেলাধুলার সফলতা কিন্তু একদম কম নয়। আমাদের রাজ্যে ছোট হলেও আপনারা এখানে ছাত্রছাত্রী যারা আমার রয়েছে, শিক্ষক মন্ডলী যারা রয়েছেন, আপনারা শুনলে খুশি হবেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে আমরা প্রথম স্থানে রয়েছে। আমাদের রাজ্যের ছেলেমেয়েরা কোনো অংশেই পিছিয়ে নেই। আমরা খেলাধুলাতে শুধুমাত্র আমাদের রাজ্যে যারা জাতীয় স্তরে যারা মেডেল পেয়েছে বা আমাদের জাতীয় স্তরে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার, পদ্মশ্রীর মতো বা অর্জুন অ্যাওয়ার্ডের মতো 7 জন এরকম লোক রয়েছেন যারা আমাদের রাজ্যে খেলাধুলার থেকে পেয়েছে। ইতিমধ্যে গত 6 বছর যদি দেখি, আমরা জাতীয় স্তরে আন্ডার 19 পর্যন্ত যে ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা করে আমরা 46 গোল্ড মেডেল পেয়েছি এবং সিলভার মেডেল 50 পেয়েছি এবং ব্রোঞ্জ মেডেল 60 আমরা পেয়েছি। তো এটা আমাদের জন্য বিশেষ একটা সফলতা। আমরা চাই আজকে খেলাধুলায় যারা অংশগ্রহণ করছে তারাও যেন ভালো করে, তারাও যেন আগামী দিন রাজ্য স্তরে যে সমস্ত খেলাধুলা হয় স্কুল লেভেলে, সেগুলোতে তারা যেন অংশগ্রহণ করে। এই খেলাধুলার মাধ্যমে কিন্তু আমাদের জীবন গড়া বা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার একটা বড় মাধ্যম রয়েছে। আমাদের শিক্ষক মন্ডলী বা আমাদের অভিভাবকরা একটা সময় ভাবতেন যে খেলাধুলা হচ্ছে শরীর ভালো রাখা, মন ভালো রাখা। আজ কিন্তু শরীর মন ভালো রাখার পাশাপাশি আমাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতেও সামাজিকভাবে, আর্থিকভাবে বা গোটা দেশের সামনে নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য এটা বড় মাধ্যম খেলাধুলা। এই খেলাধুলার মাধ্যমে আমাদের রাজ্য থেকে ইতিমধ্যে অনেক ছেলেমেয়েরা, প্রতিষ্ঠা সামন্ত সবাই নাম শুনেছ, আমাদের রাজ্যের খেলোয়াড়, সে জিমন্যাস্টিক জুনিয়র প্লেয়ার ছিল, তাকে ভারত সরকার রেল মন্ত্রকে চাকরি দিয়েছে এবং ভারত সরকারের অধীনস্থ বিভিন্ন কোচিং সেন্টার থেকে কোচিং নিয়েছে, বিদেশে যাবে, অলিম্পিকে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। আমরা তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাই। আমাদের রাজ্য থেকে অস্মিতা, সাউথের মেয়ে, সে উড়িষ্যা গভর্নমেন্ট তাকে জব দিয়েছে, উড়িষ্যা গভর্নমেন্ট পুলিশে রয়েছে। সে আমাদের এখান থেকে, আমাদের স্পোর্টস স্কুল থেকে বেরিয়েছে এবং ভালো সুনামের সঙ্গে কাজ করছে। অস্মিতা দে, এইরকম অনেকেই রয়েছেন। শোক দেববর্মনের সবাই নাম জানেন, ভালো পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। এরকম অসংখ্য অগণিত খেলোয়াড় আমাদের রাজ্য থেকে বেরিয়েছে, যারা গোটা দেশে বিভিন্ন রাজ্য হয়ে খেলছে। আমরা চাই আজকে যারা এখানে খেলাধুলা অংশগ্রহণ, তাদের মধ্যেও যেন এই প্রতিভা
আসে এবং তারাও যেন এই ধরনের ভালো জায়গা যাওয়ার তারা চেষ্টা করে। আমি একটা ছোট্ট গল্প বলে শেষ করবো। गल्प नয়, আমাদের সবাই জানি যে पेरिस 2024 ओलंपिक হয়েছে। मैं हिंदी में बोलूं तो यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं जो बांग्ला नहीं समझते हैं उनके लिए जो 2024 में पेरिस में जो ओलंपिक हुआ है, आप सब ने देखा होगा पेरिस में जो ओलंपिक हुआ है, उस ओलंपिक में एक लड़की था जिसका नाम है शीतल देवी। वो शीतल देवी ऐसे लड़की है जिनका उम्र आज जो यहाँ पे हमने अभी तो कंपटीशन में जो भाग लेंगे बच्चा है जिनका उम्र 15-16 साल है, ऐसे 16 साल की बच्ची है शीतल देवी। और उसका जब जन्म हुआ था 2 हाथ नहीं था, और 2 हाथ विहीन जो लड़की का जन्म होता है और जब बात करना सीखता है उसको मम्मी को बोलता है जो मेरे माँ मेरे को कितना दिन आप खिला के दोगे और कितना दिन ऐसे मेरे को गोदी करके स्कूल लेके जाओगे और क्या क्या कराओगे मेरे को ऐसे कुछ कराओ जो दुनिया देखे मेरे को, और मैं ऐसे कुछ करना चाहता हूँ जो मेरे को देख के और हजार जो दिव्यांग हैं, लाखों दिव्यांगों हैं, उनको सीख मिले। तो बोले क्या करना चाहते हो? बोले मैं धनुष चलाना चाहता हूँ। बोले बेटी धनुष तो हाथ से चलाया जाता है, धनुष जो चलाते हैं वो हाथ से चलाता है, तुम कैसे चलाओगे? बोले माँ मैं पैर से चलाना चाहता हूँ, मेरे को सीखने दो। और उसका माँ उसको एक मैदान में लेके जाता है, इसे स्कूल मैदान में, और स्कूल मार्ट में उसको एक कुर्सी में बैठाता है और उसको पैर में एक धनुष पकड़ा देता है, बोलते धनुष चलाते रहो। और वो छोटा बच्ची 6 साल के बच्ची धनुष चलाना शुरू करता है। और वो धनुष चलाते चलाते इस बार जब मतलब 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक हुआ था, वो पैरा ओलंपिक में पहले दिन ही वो हमारे देश के लिए ब्रोंज जीता है और बाद में उसने गोल्ड जीता है। और 2025 में हमने देखा जब हमारे 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में जब अवार्ड दिया जाता है, जब उसके नाम पे अर्जुन अवार्ड घोषित किया जाता है और पूरा वो राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री से लेके सब लोग खड़ा होके उसको करताली देके उसको सम्मानित करता है। और पूरा दुनिया में जो ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन जो दिमागों का उन्होंने उसको श्रेष्ठ खिलवाड़ के हिसाब से उसको स्वीकृति दिया है। तो उससे हमारे को सीख मिलता है मैं कौन सा परिस्थिति में हूँ और कैसे मेरा जन्म हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे कुछ करने का लक्ष्य स्थिर करना पड़ेगा, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या करने के लिए आया हूँ। ये जब मैं ठान लूंगा जो मेरे को कुछ करना है इस समाज के लिए, देश के लिए, मेरे परिवार के लिए, तो मेरे को कोई भी बाधा मेरे को रोक नहीं सकता है। ऐसे बहुत सारी कहानी, बहुत सारी घटना है। तो मैं मेरा वाणी को ज्यादा लंबा ना करते हुए सबको दोबारा बधाई देते हुए यहाँ पे मेरे को भी आमंत्रित किया है आपके ये आज खेल महोत्सव में, सबको फिर दोबारा मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं मेरा वाणी को विराम लेता हूँ। धन्यवाद सबको, नमस्कार। जो मीडिया रंगो पुलियानो हामबाया फरो चिनी सिकला थुं मंत्री टिंकुराय महाशय ते हामबाया फरो चिनी सेक्रेटरी ये शशि कुमार जी तो जत ओ जगह एसडीएम साहब जिरानिया तो जत टीचर दङ प्रिंसिपल दङ बनो हामबाय पुलियानो तिनी 5th तमो ओ जगह तिनी स्टेट लेवल ये एमआरएस स्कूल ने तिनी स्टेट लेवल ओ जगह खमोलं ग्राउंड जत स्कूल ते ओ जगह थुंमों उंगी दङ आबनि बागैनो जत प्रिंसिपल दङ हामबाया फरो कारण नरक जतनो साइमनो मीडिया रक साइमनो थुंमों बिसिंतिबो चिनी चेरा दङ जों याक खुंसाखा याक बासारि मनो आबनि बागैनो थुंमोंबो एक इम्पोर्टेंट जे चेरा रक थुंमोंगो बिसि इनभल्व दंनाय ओ चेरा रक पढ़ाशोनाबो काहामनाय ड्राग्स जरा माने नेशा खायनाय ओ चेरा रक नेशा खायग्ला आबनि बागैनो थुंमों बेलाय इम्पोर्टेंट आबनि बागैनो चिनी थुंमों मंत्री टिंकुराय महाशय बेलाय हामबाया फरो कारण तिप्रासा जगह तिप्रासा चेरा रक थुंमोंगो इनभल्व बेसि आबनि बागैनो बिनि डिपार्टमेंट जे जगह तिप्रासा जगह खेलानि स्पोर्ट्स स्कूल तारपरे खेला माठ अनेक जगह रेखा जेमन किल्लाओ जम्पु जलाओ ताकार जलाओ मंगिया कामिओ देवसराओ मते किबान जगह बिनि डिपार्टमेंट होइते स्पोर्ट स्कूल ते सिंथेटिक फुटबल माठ चिनी चेरा रंगो चनो उपहारिका बस कांगो बते बरनाय बसाइमानो तिप्रासारक बेसिक खेला दुला खायोनो आबनि बागैनो चिनी तिप्रासा जगह बेसि ब चिनी सिंथेटिक फुटबल माठ फुटबल ग्राउंड बरि तंगसनो आबनि बागैनो बनो पाइफला हामबाय बस कांगो चिनी ओ स्कूल नि बिसिंति खायो चिनी चेरा रक टैलेंट फुनुंनाय विभिन्न जगह बरक पार्टिसिपेट खानाय ऑल इंडिया बेस खानाय आबनि बागैनो
খেলা নিয়ে বিসিং বিসিং লেখাপড়াবो চিনি ও স্কুল আগुबै दङ কারণ তাবুক মো চিনি মো সেন্ট্রাল স্কুল थांगा आगे जों चालक माने ও একলব্য স্কুল কিন্তু তাবুক খাই সেন্ট্রাল স্কুল সেন্ট্রাল বড় নাহাকা আবার মগনে বুঝতাঙ্গ যত মো চিনি একলব্য স্কুল মডেল একটা মডেল আগে 35 বছরের মাত্র 4টা স্কুল দङনি চিনি সরকার ফাইমান পরে जों 21টা খলকা চিনি সাইমানো যে লেখাপড়া করি হকে চিনি দফা আগुबै মাইয়া চিনি সরকার চিনি রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী সাইমানো যে লেখাপড়া বিসংতিছে আগुबै মানো হনে একমাত্র লেখাপড়া সীমিছে চিনি দফানো জাতিনো আগुबै তলাংমানো আবার বলে চিনি সরকার লেখাপড়া जों জড়িত দङ লেখাপড়া বিসংতি খাইয়ে চিনি দফা আগुबै দङ কোনো দিন কোনো স্কুল কলেজ পড়ে নাই রঙে হোস্টেল কোনো দিন খায়া কিন্তু চিনি রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী স্কুল পড়ে নাই রঙে বাজাইব ওই হোস্টেল তংমানি ব্যবস্থা খালিকা আবার বাগানো চিনি রাজ্য যে আগে 35 বছর যে আগো জ্ঞান তমনি চিনি সরকার ফাইমানি পড়ে চিনি কি প্রাসরক তাবো আগुबै দङ লেখাপড়াও বেলায় হামবা যত মিডিয়া রঙে